guys, for today's video guys, punta ako ng Hudson Yard. Yan guys, lakad ako guys. Yan yung nakitang bilhin yan guys. Ano yan, yung Madison Square Garden. Yan guys. So ito guys, Monihan Train Hall. Yan guys, daan tayo dito guys, sa loob guys. Ito guys, yung loob guys. Station na dito guys. Konektado lang to sa pin station guys. May daanan dyan sa baba. You wouldn't get it back and say, oh my God, I ain't got Yan. one control. I have to get back out. Papuntang pin station. Pwede ka rin sa labas, pero may daanan dyan sa lalim. Guys, ito guys. May video na ako dito dati. Post ko na rin. Yan. Kita ko na sa inyo ulit. Ito yung station But I'm guys. wondering what you're hearing. Ang daming waiting. Paalis na rin yan. Naghihintay ng time yan sa train. Paalis. Ito yun. Malala yung biyahe ito dito guys. Guys, may mga kainan na rin to dito. Pakita ko sa inyo. Ito guys, mga tindahan. Yan. Tapos yung food court yan dyan guys. Ito. Tabi-tabi yung mga tindahan. Tawag lang food hall. Yan guys. May bar din dyan, inuman. Ayan guys. Laki yan yung kainan guys. Tapos akyat guys. Exit ako. Kasi punta ko ng ano, punta ko ng Hudson Yard guys. Yan ito guys. Dugtong na to eh. Lalabas ako dito eh. Exit ako. Dito ako mag-exit. Ay, ito na exit guys. Tapos paglabas mo guys, ito may makikita ko guys. Ayan, dito guys. Nasa mga building guys. Dito yung papunta sa Hudson Yard. Taas ang building ito. Grabe tabi. Guys, may tulay yan guys. Diyan daanan. Dito na ako dadaan, pero may daanan naman iba. Dito lang ako dadaan. Kasi mas maganda dito eh. Yan guys, ito yung tulay ito. Kahoy ito guys. Yung frame na yan guys, kahoy. Ganda ng pagkagawa nito guys. Ayan guys oh. Pag sa spring guys, yan maganda to dito guys. So tutubo na yung mga dahon eh. Mga bulaklak. Yan to. Hudson Yard dito guys. Guys oh. Sa ngayon wala pa yung ano eh. Paano na ano na ngayon? Pa spring na. Tutubo na yan sila. Eh so may kalapati guys. Pigyo no. Lagi guys. May video na ako dito dati guys. Akala ko lumipad na, hindi pa pala lumipad.
Yan, laki na yan guys. Hey guys, thank you for watching guys. Bye. God bless all.